Kayak servis rutin Scoopy 2017. Ganti kontes ikan dulu. Baik. Kalau belum ada belum bukan kok. Penyebabnya yang rollernya ini yang haus, udah rusak, udah mulai udah pecah semua, udah kecol. Sama ini rumah roller yang kalah satu ini. Sekalian kita ganti fan bel yang udah mulai rengat atau retak-retak. Kita ganti fan bel, roller sama rumah rollernya biar tenaga kembali pulih seperti semula. Ini yang kita ganti merek ori Honda. Sekalian fan bel set, soalnya ternyata rollernya yang kalah sama fan belnya udah rengat atau retak-retak, tinggal pasang.
chứ con thả măng đấy thả măng đấy cái kìa ở trong có cái bột gì rau ca thì có lại ăn cái rau ca cứ là rau ca vậy cái lắm Đi đâu á? ba cái rồi tôi cũng để có ba cái ban cái gì Karena ngarep tok iku asa iki. Tetap lah aku gini kok. Yo kok ngono. Yo jadi. Tenang aku. Apa tapi kok. Nek konek ora kena dianu iku. Silakan. Ora kena tadi, main ganti. Ganti. Dia ganti mau. Đó, ganti. Hay nó phải nặng. Thứ nó mắc tiếp thì cũng. Anh nói mày có số tao. Có bắt là thắng đâu em không biết rồi. Tôi nói cho chạy. Đây là chạy. Chạy. Anh em còn nói cái ra lại. Chạy đặt không được. Kita riset manual. Ini yang kita jumper ini, yang ada kepalanya di sini. Terus yang kita jumper kabel yang pojok kiri sama bawah kiri, kabel warna hijau sama coklat. Kita masukkan kabel di jumper. Gak ada tanda-tanda kerusakan. Kita mode 1 jumperan tetap kita tancapkan. Di gas penuh, kunci kontak di on kan, lihat kodenya sampai berkedip cepat, kita lepaskan. Nah, itu berkedip 1 kali lama, tandanya mode 1 udah berhasil. Kita matikan lagi, kita cabut jumperan, udah selesai. Coba kita hidupkan lagi, habis di reset mode 1. Setelan langsam kurang besar dikit karena saya tidak punya alat, dikira-kira saja. Pokoknya langsam gak kebesaran ya gak kekecilan. Coba kita gas, beda sama yang tadi. Ini digas langsung tarikan terasa, langsung kontan. Arek-arek paling dicepi ku.
Kita coba dulu